नमस्कार जय जगन्नाथ। गोटे नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत। आ बहुत सकाल सकाल उठी देखी पारे भेंडी भेंडी कौन कलानी तार खुशी खुशी अच्छी ये तार पुत्रमणि मालकानगिरी आसी ना कौन कौच हाँ हैं हाँ कहला तो पुओ सहित से पलैब बोली ना केते दिन रही बोले बो 4-5 दिन रहिबा तो नहीं जीव कहउथन त जिम बोली कौन कहला से कहला काहे के जिबू। हाँ पुत्रमणि आसटे बुलिया पड़ेगा तार इच्छा कौन है जहाँ हो तार मालकानगिरी आसला बुलिया से बड़ खुशी कथा ना कौन कौच हाँ मालकानगिरी बुलिया भी ये खुशी आसती ना हाय आ कौन आज तो पुओ पे रोसे भेंडी कौन रोसे हम तू तो कौन भेंडी कलुनी भेंडी आ कौन चिंगुड़ी अच्छी करबे भेंडी चिंगुड़ी चिंगुड़ी अच्छे चिकेन टिके हम ना मटन एक्चुअली सांग मैंने होता एठी माने केवल प्रायतः रविवार दिन कंपलसरी मटन कटा हे मटन मिल आउ किंतु बाकी टाइम रे मिलवार संभावना बहुत कम जाइलु कि मटन मिलला ना बाकी जहाँ मिलला धरिकी आसीचु हम भाता स्त्री जाइए से मार्केट आड़े आसिले आपण मानक देखा ना कौन कौच तार पुत्रमणिर बदन चंद्र बदन हाँ कि पारे मो नना आसिक मालकानगिरी पहुँची जाइए नागिला कौन हूँ जो आसलु मालकानगिरी कि नागिला हाँ बस आसवाटा ही पचार आउ कौन ये गोटे रास्ता सतर बढ़िया लगे ते मसक थोड़े आ देखे रास्ता शोई पड़ता तार स्लीपर होता शोई पड़ता खाली एपट सेपट आउ तार टे इच्छा थी टे मालकानगिरी बुलिया जेहेतु ये आम बैक घोर अभाव जेहेतु आम ये नुआ चाकरी करूँ आम बैक ठीक कर पाइलु ना केते दिन घरे बस आसला 10 दिन खंड रही था 4-5 दिन घर को पलैब हौ अधिक तो कष्ट देती से जो आसिक वेट कलु 6टा पर्यंत तार सब ये गोटे जो एमती गोटे बस आसी कौन बस ना नीलमाधव फास्ट टाइम चलला भुवनेश्वर मालकानगिरी से आसी जहा स्लीपर तो मिलता है तो सब स्लीपर से बेडसीट ता सहित कंबल ता सहित पानी बोतल ता सहित स्नाक्स मैंने सब दिया होता मुझे 1.5 वर्ष आसली एमती दिन सेमती बस रू आसी ना हाँ आर गोटे इम्पोर्टाट कथा टॉयलेट भी थिला 1 2 सब पाई 2 ये करू ना गली पड़ू से गोटे भल सुविधा बसटार प्राइस टी अधिक नौ कितु गोटे रकम टे भल बाहर को आसबू से टाइमिंग आनिक पहुँचे आम तो भाई ना विरक्ति हो कितु ठीक टाइम आनी पहुँचे ये सांग मैंने देखिपे सका भाताश्री खायापी आमर चलती उपमा यहाँ खाई सारापर जहाँ पुणी लंच प्रिपेरेसन हम बहुत तार कौन भेंडी भेंडी भाजिक रखी यहाँ मु करुच्छी उपमा रेडी ना सुखिला उपमा खा बहु लुण पकई काजू फाजू पड़ी हाँ अलणा टे बहु अलणा कर चीनी पड़ता भल भालो है से कहबू ना तू मालकानगिरी पड़िया आसु कह भालो है से खूब भालो लगी से छुआ पूरा आए मत का भाई कहते हे मैम बेंगली कहते मुझे ओडिया कहनी मत भी शिखबार अच्छी ना कारण मुझे कथा मझे मझे बुझीपारनी गोटे गोटे जल्दी जल्दी कहीदेवे 15 दिन रही शिखीज बाहर बुले से जी देला जो ये वाला चिकेन सेंटर वाला
ये बेंगली है सब बेंगली तू खाइबू हाँ मैं खाइबी क्या है जा जा ठीक जा ठीक ଯାଇକି ବସିଗଲି ଆମର ମାତାଶ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ଦେଲୁନି କି ତାକୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଲି ରାତିରେ ଆଇରନ୍ ଦେଲୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ଏତେ ଗରମ ତୁ ଖାଉନୁ ନା ସହିତ ଖାଇଛି ଏତିକି ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ଖୁମ୍ପି ଦେଲୁ କ'ଣ ଖା ତ ହଉ ସେଟା ମିଛ କାନ୍ଦଟା ତାର ହାବା ଭଳି ଅନଉଛି ହଁ ସେ ଗାଲୁଆ ଗାଲୁଆ ମାରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ତ ସେ ହଁ ତାକୁ ଶୋଇଦେଇ ହଁ କିଏ କିଲୋ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଟୋଟାଲି ଖାଲି ଶୋଇଦେଲା ବେଳକୁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ତା ମାମାର 10th ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି ତା ମାମାର 10th ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି ତା ମାମା 10th ପରୀକ୍ଷା ଡ୍ୟୁଟିକି ଯାଇଛି ଚୁଇଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚୁଇଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ଚୁଇଁ ଏଇ କାନ୍ଦ କି ଆକ୍ଟିଂ କାନ୍ଦ ମତେ ଖାଇସାରିଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଉପମା ଖାଇଦେବି ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ରୋଷେଇବାସଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କ'ଣ କରୁଛୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ରସୁଣ ସବୁ ବାଗଉଛି ବହୁତ ବାଗେଇ ଦେଲା ମୁଁ ଖାଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିକି ରୋଷେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିମୁ ତୋ ପୁଅ ବା କହୁଥିଲା ରାନ୍ଧିବ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ରାନ୍ଧୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆସିକି ରାନ୍ଧିବ ହଉ ଆଉ ତୁ ବାଗେଇ ଦେଲୁଣି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ସେ ଆସିଲେ ତାର ରାନ୍ଧିବ ଆଉ ତା ଚିକୁଟା ରୋଷେଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ନନା କରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆସୁନି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ କରିଥିବ ବବୁଲ ତ ରୋଷେଇ କରିଥିବେ ବବୁଲ ରୋଷେଇଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ କରେ କେବଳ ନନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏପଟେ ସେ ଖଡ଼ିଟା ଖଡ଼ଖଡ଼ କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ମହା ଠକ ଯିଏକି करे नहीं केबे भी रोषेई तेज आज तार पाइले ଥିଲା ରୋଷେଇ କରିବାଟା मतलब इंस्ट्रक्शन दे देते हैं मत रोषेई कर चिकेन पकाई ना कौन बेला मु कुआडे जेहेतु रोषेईटा करुच्ची ता पुओ ପାଇଁ खराब करदेमी सेठू आसिकी सी हूँ मो जगह बर्तमान नहीं ना कौन कौच हे उठाओ 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 उठाओ
ଟିକେ ବଢ଼େଇରେ ନହେଲେ ପାଣିଟା ବାହାରିଲାଣି ଆଉ। ଆଳୁ ପକେଇ ସାରିଲୁଣି? ନା ନା ଆଳୁଟା ଏବେ କାହିଁ ପକେଇମି, ହେଇଯାଉ। ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ବୋଉ? କେତେବେଳେ ସକାଳେ କରିଥିଲେ ନା କରନ୍ତି। ବୋଉର ଆସିଗଲା ଫୋନ୍। ବାପା ଫୋନ୍ କଲେ ବାପା। ଟେକିଦେଲି ହଁ ନା? ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେ। ବାପା ନା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ। ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି। ଚିକେନ୍, ଭେଣ୍ଡି, ଛୁଇଁ ଭଜା ସରିଲା ନା, ଖାଇବାକୁ ଆସ। ହଁ ଖାଇକି କହ କେମିତି ହେଇଛି। ବୋଉ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିଛି। ତୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲୁ। ভালো হয়েছে। লঙ্কা রাগ হয়েছে কি? লঙ্কা গুଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ପକେଇଛି। ଗୁନୁ ବି ଖାଇବନି ରାଗ ହେଲା ବେଳକୁ, ସିଏ ବି ଖାଉନି। ଅଲଣା ହେଇଛି। କେତେ ଦିଦି ଆସିଲେଣି? ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଜଣ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା କେତେ? ତିନିଟା ଗୋଟେ ଛଡ଼ାଇବି। ଯିବ ଆଉ 24 ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିକି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଛୁଇଁ ଭଜା ପିଆଜ ତାକୁ ବସିକି ଖାଇଲୁ, ଟିକେ ଗପସପ ହେଲୁ। ଯାବତୀୟ କଥା ଯେମିତିକି ଘର କଥା, ବାଡ଼ି କଥା, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯେତିକି କଥା ଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବସିକି ଟିକେ ଆରାମସେ କଥା ହେଲୁ। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବୋଉକୁ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ନନା ବି ଆସିଲା। ମାନେ ହଠାତ୍ ତାର ମନ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, କହିଲା ମୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଯିବି। ଆଉ ଗୋଟେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ କହିଲା, ତାପରେ ବାହାରିକି ଆସିଲା। କହିଲା ଖାଲି ଟିକେଟ୍ କର, ଯାହା ହଉ ତାର ବାହାରିକି ଆସିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାକିବି ନାହିଁ କି ନନା ଆସେ, ତାର ଆସିଲା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ବବାଲିଆ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେହେତୁ ବୋଉର ମୋର ତାପରେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ, ନନା ଆସିଲା ବୋଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ